Selamat malam semuanya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di malam hari ini. Puji Tuhan, gimana belajarnya Selasa kemarin, di mana Selasa lalu Irene menjadi pembicara di IYC. Nanti mungkin juga itu suatu pembahasan yang bagus sekali. Nanti kalau sudah ada rekamannya mungkin bisa di-share juga. Benar, Bapak Wira? Brother Wira, mungkin nanti bisa kita share juga, karena Brother Wira juga man behind the scene di IYC. Dan ya, malam hari ini kita masih di pembahasan topik Who is Jesus to me? Dan sepertinya hari ini adalah sesi terakhir untuk topik ini. Dan nanti di topik minggu depan, Irene sendiri yang akan sharing. Dan sebelum kita memulai sesi kita pembelajaran kita malam hari ini, kita akan doa buka. Perlu saya pilih kah? Atau kita saya pilih atau boleh yang mau doa buka silahkan. Dan saya boleh minta kesediaan. Kalau minta Kak Marlin kira-kira memungkinkan nggak ya untuk bersiap baca ayat-ayat Alkitab dalam bahasa Indonesia? Kira-kira standby kah Kak Marlin? Iya. Malam, boleh Mir? Sip, terima kasih. Kalau begitu doa buka boleh saya minta Heidi, boleh Heidi doa buka Heidi? Oke, Kak. Oke. Suaraku terdengar jelas? Oke. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak oleh karena kami semua yang sudah hadir pada Zoom ini dapat Engkau berikan kesehatan sehingga kami boleh bersama-sama bergabung dalam Zoom online malam ini. Saat ini ya Tuhan, hadirlah dalam hati dan pikiran kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Tolong kami semua yang akan mendengarkan pembahasan yang akan dibawakan oleh Kak Airin agar kiranya ada kerendahan hati dalam diri kami masing-masing untuk dapat menerima dan juga mengerti dan bahkan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan dapat mengubahkan kehidupan kami untuk memiliki karakter yang lebih hari lebih sesuai dengan kehendak Yesus. Tolong segala peralatan yang digunakan, internet connection di masing-masing kami, agar kiranya tidak menghalangi kami untuk dapat mendengarkan dari awal, pertengahan, sampai dengan selesainya. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa dan permohonan kami, layakan kiranya kami yang penuh dengan dosa ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon jawaban. Amin. Amin. Terima kasih Heidi. Mungkin Irene boleh sedikit give some brief summary sebelum mungkin ada yang beberapa baru join ataupun juga ada yang perlu di-refresh ya. Karena betapa gampangnya mungkin kita terbiasa who is Jesus to me. Tapi yang pada saat Yudas ya waktu itu topiknya dari sisi pandang Yudas sehingga saya pribadi pun merasa bahwa aduh saya rasa saya Judas itu. Ya, baru dari situ Irene bawa dibalik lagi bagaimana Yesus memandang kita. Aduh, itu luar biasa. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, by the way, untuk yang mau rekamannya, bisa nanti chat saya dan juga mohon kita doakan karena pembelajaran kita ini terbuka untuk laki-laki dan perempuan, terbuka untuk publik yang memang sama-sama mau datang haus dan lapar akan mengenai firman Tuhan. Karena sering kali kita sudah melakukan hal-hal yang mungkin secara dunia sering kita dengar, bahkan dari orang tua kita, tradisi kita, tapi ternyata waktu kita buka Alkitab, loh, kita ternyata melakukan ataupun juga selama ini itu bertentangan dengan Alkitab, itu bisa terjadi. Oke, silakan Irene dan Natalia yang akan mentranslate.
Well, good evening, everyone. It's good to be back with you again after missing 1 week last week. Selamat malam dan saya sangat bersukacita bisa bertemu dengan saudara-saudari malam hari ini karena kami melewatkan 1 minggu tidak bersama-sama yang lalu. I'm glad that you were able to join us again, even though last week we didn't have any session. Saya sangat senang bisa join bersama-sama dengan Anda semua walaupun minggu lalu tidak ada sesi ini. So just like what Miranda said, this is our third session for the theme, Who is Jesus to Me? Seperti yang Miranda katakan, ini merupakan sesi ketiga dari tema Siapakah Yesus bagi saya? On the first session, we looked at the story of the rich young ruler. Untuk sesi pertama kita belajar dari seorang penguasa yang masih muda. We saw that he had everything. He seems to be someone from a good spiritual background. Kita melihat orang muda ini yang memiliki segalanya dan dia memiliki latar belakang rohani yang cukup baik. He was blessed materially, Dia diberkati secara materi, but the problem was he was not willing to let go of everything because everything else was more important to him than Jesus. masalahnya dia tidak rela untuk meninggalkan segala yang dimiliki untuk mengikuti Yesus. And because of that one choice, he lost eternal life. Karena dia melewatkan satu pilihan tersebut, dia melewatkan juga kesempatan untuk hidup kekal bersama dia. And then our session number 2, we talked about Judas Iscariot, just like what Miranda was sharing. Yang sesi kedua kita membahas tentang Yudas Iskariot seperti yang telah dibahas Miranda tadi. He walked with Jesus for 3.5 years, spent time every day with Jesus, but yet also did not see the significance of Jesus to him. Yudas Iskariot berjalan bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun, menghabiskan waktu bersama dengan Yesus, tapi dia belum bisa melihat betapa pentingnya Yesus dalam kehidupannya. So could it be that we have the same situation in our lives and we don't even realize it? Mungkinkah kita juga memiliki hal yang sama seperti Yudas tanpa kita sadari? So therefore, we're going to continue with our last session about who is Jesus to me. Oleh karena itu akan kita lanjutkan dengan sesi ketiga dengan tema Siapakah Yesus bagi saya. And I hope through this message, we all can be blessed by it. Dan saya berharap dengan pekabaran ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Once again, let us bow down for a word of prayer. Mari kita berdoa bersama-sama untuk sekali lagi. Dear Heavenly Father, once again we ask for the outpouring of the Holy Spirit. Bapa yang di surga, sekali lagi kami memohon curahan Roh Kudus-Mu. I want to be able to share how important Jesus is in each of our lives. Kami ingin membagikan betapa pentingnya Yesus dalam kehidupan setiap kita. But I will not be able to do it without your help. Tetapi kami tidak dapat melakukannya tanpa bantuan Tuhan. So dear Lord, please anoint my lips and Natalia's lips so that we will be connected to you. Ya Bapa, tolong urapilah bibir Airin dan hamba-Mu supaya kami terhubung dekat dengan Tuhan. So that not one word are spoken are ours, but yours alone. Supaya setiap perkataan yang keluar berasal daripada-Mu saja. And please bless every listener so that they can see who Jesus is to them. Dan berkatilah para pendengar agar mereka bisa melihat siapakah Yesus bagi kami semua. And that by the end of our Bible study today, they will see the importance of having a real relationship with Jesus. Supaya pada akhir pembelajaran ini kami boleh melihat betapa pentingnya untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Engkau. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. So who is Jesus to me? Jadi, siapakah Yesus bagi saya? It seems like it's a very basic question, but it is a deep question that you and I need to answer for ourselves. Ini terkesan seperti pertanyaan yang mendasar, tetapi merupakan pertanyaan yang sangat mendalam bagi saya dan Anda.
Because from the last 2 Bible study sessions, we saw how our view of Jesus determines the way we live our life. Karena dari 2 sesi pelajaran yang telah kita pelajari, bagaimana cara pandang kita tentang Yesus akan menentukan bagaimana kita ini hidup. The rich young ruler saw Jesus as just someone who just gives blessings, but only blessings that he requires and he wants. Kan bagi penguasa yang muda itu, dia hanya melihat berkat-berkat dari Tuhan dan dia hanya menginginkan berkat-berkat itu dalam hidupnya. He wasn't willing to sacrifice his life for Jesus Dia tidak rela untuk mengorbankan hidupnya bagi Yesus. because he appreciates the gifts more than the giver. Karena dia lebih menghargai berkat-berkat dan dibandingkan si pemberi berkat itu sendiri. And we saw how Judas Iscariot had a close walk with Jesus, Dan kita melihat bagaimana Yudas Iskariot memiliki perjalanan yang amat dekat dengan Yesus. but he had his own selfish ambition of what he requires from Jesus. Tetapi dia memiliki ambisi egois yang dia inginkan dari Yesus. Again, he failed to see that being with Jesus can also mean a self-sacrifice of a life of suffering. Sekali lagi dia gagal untuk melihat bahwa dengan bersama Yesus membutuhkan pengorbanan dari dirinya. You know, suffering is something that we all avoid at all cost. Pengorbanan adalah segala sesuatu yang sering kali kita hindari. But yet, when we are connected to Jesus, everything that happens to our life will bring us joy. Tetapi kalau misalnya ketika kita berjalan dekat dengan Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan itu akan mendatangkan sukacita. I look back last year, during this specific time last year in my life, Ketika saya melihat ke belakang pada tahun lalu pada waktu yang sama dalam kehidupan saya, if you remember, April was a time where the COVID-19 has just started and every one of us was in fear of this COVID-19. dan pada bulan April tahun lalu di mana virus COVID-19 ini mulai merebak di mana-mana dan memberikan ketakutan kepada kita semua, The whole economic system of the whole world almost stopped at a standstill. dan bahkan seluruh roda perekonomian di hampir seluruh dunia itu hampir saja akan berhenti. And then also during that time, it was during our most trying time because of the trials that we went through as a family. Dan pada waktu itu merupakan juga masa pencobaan dan pergumulan bagi keluarga saya sendiri. Looking back, would I want to repeat that same situation? Apakah saya ingin mengulangi situasi yang sama seperti itu? I'm going to be honest with you. I said, Lord, please, I hope I don't have to go through it again. Saya bahkan berdoa pada Tuhan, tolong Tuhan, jangan sampai itu terjadi lagi dalam kehidupan saya. However, through my darkest time and through my biggest trials, Walaupun demikian, melalui masa tergelap dalam kehidupan saya dan pencobaan yang terberat yang harus saya hadapi, it truly was my way of saying that Jesus is real. dan itu menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar nyata dalam kehidupan saya. He's no longer just a person that I just study with the Bible with. Dia bukan hanya seseorang yang saya pelajari dari Alkitab, But my view of Jesus changed because I saw his faithfulness to me personally. tetapi cara pandang saya terhadap Yesus itu berubah karena saya melihat dia begitu setia kepada saya. So I want us to ask this very question. Jadi saya akan menanyakan pertanyaan ini, Do I have a religion or do I have a relationship? apakah saya memiliki suatu agama atau suatu hubungan? Just because we go to church every week does not necessarily mean we have a relationship. Bukan berarti dengan kita rajin pergi ke gereja setiap
minggunya itu menunjukkan kita memiliki suatu agama ataupun hubungan. Just because we know all of the Bible verses or the Bible story does not necessarily mean we have a relationship. Dengan kita mengetahui semua cerita di dalam Alkitab dan bukan berarti kita memiliki suatu hubungan yang dekat. So let's examine ourselves and ask, do I have a religion or do I have a relationship? Coba kita periksa diri kita masing-masing, apakah kita memiliki suatu agama atau suatu hubungan. Today we are going to study from the book of Luke chapter 10. Kita pada malam hari ini akan belajar dari Lukas pasal 10 ayat yang pertama. Pastor Henry Wright is one of my favorite preacher that I like to listen to. Pendeta Henry merupakan salah seorang pengkhotbah yang saya sering dengarkan. And Pastor Henry Wright told me, well, he actually taught me this valuable principle. Sebenarnya Pendeta Henry mengajarkan suatu pelajaran yang sangat berharga bagi saya. That when we look at a chapter in the Bible, Ketika kita melihat pasal di dalam Alkitab, there is a reason why God created this chapter to read the way it does. I'm sorry, can you repeat, Irene? There is a way that the Holy Spirit actually put the chapter together so that we can understand the whole picture. Jadi sebenarnya setiap pasal yang ada di Alkitab itu memang sudah diberkati dengan Roh Kudus supaya kita boleh mengerti dengan hikmatnya tentang keseluruhan cerita dalam Alkitab. Because each chapter in the Bible represents actually a sermon. Sebenarnya setiap pasal dalam Alkitab itu merupakan suatu pekabaran ataupun kebaktian. For example, in Luke chapter 10, we saw 3 different stories. Sebenarnya di dalam Lukas pasal 10 kita melihat 3 cerita yang berbeda. For example, from Luke chapter 10, verse 1 through 24, we see how Jesus sent out the 70 disciples. Sebenarnya di dalam Lukas 10 dari ayat yang pertama sampai yang ke-24 itu sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengutus 70 muridnya. And then there is another story after that, which was the parable of the Good Samaritan, which is from verse 25 to verse 37. Dan ada cerita kedua yaitu orang Samaria yang murah hati dari ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-37. And then from verse 38 to 42 is the story of Mary and Martha. Dan ayat yang 38 sampai 42 adalah cerita tentang Maria dan Marta. It seems like they were 3 separate stories. Seakan-akan ada 3 cerita yang berbeda-beda. But yet, if we see it as a sermon, we see that there was a message that Jesus wants us to learn and understand. Tetapi kalau kita melihat ini sebagai suatu pekabaran, Yesus memiliki sesuatu yang dimana yang Dia inginkan agar kita pelajari. So we're going to take a look. What is this Luke chapter 10, the lesson that Jesus wants us to learn? Mari kita lihat di dalam Lukas 10, pelajaran apakah yang Yesus ingin agar kita pelajari. Okay, can we go ahead and start with verse 1? Mari kita baca Lukas 10 ayat 1. Silakan Kak Marlin. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. So Jesus selected or appointed 70 missionaries to go out. Jadi Yesus memilih dan menunjuk 70 murid untuk pergi keluar. And they were sent 2 by 2 to different places in the different cities.
Dan mereka diutus pergi berdua-berdua untuk ke setiap kota yang berbeda. Because there is a message that Jesus wants everyone else to know. Karena ada suatu pekabaran di mana Yesus ingin agar semua orang mengetahui pekabaran ini. That God is among them and there is the hope of salvation. Bahwa Tuhan berada di tengah-tengah mereka dan ada harapan dalam keselamatan. And it was the commission of each one of these disciples to do good to others or to minister to others. Dan mereka harus melayani setiap orang itu dengan baik. In fact, Jesus gave them the power so that they would be able to heal the sick and even to drive out demons. Bahkan Yesus memberi kuasa kepada 70 murid itu untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, bahkan untuk mengusir setan-setan. And then in verse 4, Dan ayat yang keempat, silakan dibacakan. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. so on the first part of this word, of this Bible, of the verse, Jesus says, don't carry any extra money, any extra clothes, or even any extra sandals. Dan Yesus juga mengatakan kepada para muridnya jangan membawa pundi-pundi atau bekal, bahkan jangan membawa kasut atau sendal. Why? Because Jesus wanted to teach them, I want you to completely rely on God. Karena Yesus ingin mengajarkan agar mereka semua benar-benar hanya bergantung kepada Tuhan. I remember when my husband and I decided to become a missionary in 2003. Saya ingat ketika saya dan suami saya memutuskan untuk menjadi misionaris pada tahun 2003. We both had full-time jobs. Awalnya kami berdua memiliki pekerjaan tetap. And we thought that we would never be able to survive without our jobs. Dan kami berpikir bahwa kami tidak akan bisa bertahan tanpa pekerjaan kami ini. But yet, from this verse, Jesus says, why don't you test God to see if he can provide for you while you are doing his work? Dari ayat ini, saya belajar bahwa bagaimana coba kalau kita menguji Tuhan, apakah Tuhan bisa memenuhi segala kebutuhan kita ketika kita benar-benar bekerja untuk Tuhan. And I remember when we made that decision, it was not an easy decision to make. Dan saya ingat sekali ketika membuat keputusan ini bukanlah keputusan yang mudah untuk dilakukan. Because we were so used to being able to think that we're providing for ourselves. Karena kami berpikir bahwa kami memenuhi kebutuhan untuk kami sendiri. But yet God had to teach us that it is not our works that's important, but that he can provide for our needs when we give him 100% of ourselves. Tuhan mengajarkan bahwa bukanlah pekerjaan kita yang penting, tetapi kalau ketika kita mengandalkan Dia, ketika kita bekerja 100% untuk Tuhan. And so the 70 disciples, they had such a positive experience. 70 murid ini memiliki pengalaman yang sangat positif. They were able to heal the sick. Mereka mampu menyembuhkan banyak orang yang sakit. They were able to see that God provided their every needs while they were working for him. Mereka bisa melihat bahwa Tuhanlah yang mencukupkan segala keperluan mereka ketika mereka bekerja untuk Tuhan. And then in verse 17, dan pada ayat 17, can we go ahead and read that, please? Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. It was such a joyful experience that they were so excited after they came back from their mission field. Pengalaman misionaris mereka itu merupakan pengalaman yang sangat menggembirakan dan mereka sangat bersukacita.
We were in a spiritual high, Jesus. Kami memiliki kehidupan rohani yang sangat tinggi, Yesus. It was so wonderful to be able to see how I can be a powerful person. Sangat luar biasa kami boleh merasakan bahwa kami memiliki kuasa darimu. All I need to do was pray and that person was healed. Yang harus saya lakukan hanya berdoa dan orang tersebut disembuhkan. All I need to do was pray and that demon-possessed person was freed from demon possession. Yang harus saya lakukan hanya berdoa dan orang yang kerasukan setan itu akhirnya bisa merdeka dan terlepas dari setan. They realize how exhilarating it is to work for the Lord. Merupakan pengalaman yang sangat luar biasa untuk bekerja bagi Tuhan. So they realize that it is time for them to be busy in the Lord's work. Dan mereka berpikir ini waktunya mereka untuk sibuk dalam pekerjaan Tuhan. So they decided to say yes to this ministry and yes to that next ministry. And the whole day was just doing ministry. Dan mereka langsung menerima pelayanan di tempat yang ini dan di tempat yang lain. Dan sepanjang hari yang dilakukan hanyalah untuk pelayanan. How many ministries are you involved with? Berapa banyak pelayanan yang ada terlibat? Do we have ministries after ministries that we serve that we have become so busy and overwhelmed? Seringkali kita memiliki begitu banyak pelayanan yang harus kita layani sehingga kita sampai habis waktu semuanya hanya untuk pelayanan. Because it's good for us to feel that we are needed by somebody. Rasanya itu memang menyenangkan ketika kita dibutuhkan oleh orang lain. We are wanted by this group of people. Kita dibutuhkan oleh kelompok orang ini. I am called by God to serve others. Saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani yang lain. And this gives us that spiritual high that we have a life of purpose. Dan ini meningkatkan kehidupan rohani kita sehingga kita merasa kita memiliki hidup yang memiliki tujuan. It makes us feel so good that we feel that we can never let other people down. Perasaan ini membuat kita menjadi lebih baik dan kita tidak tega untuk mengecewakan orang lain. In fact, we felt that we are somebody important because we are needed and wanted. Kita merasa diri kita ini penting karena kita ini diperlukan dan dibutuhkan. But sometimes we don't realize because of our busyness, Terkadang kita tidak menyadari karena kesibukan kita, being in this ministry and, for example, women's ministry, Pathfinders ministry, Bible study ministry, IYC ministry. misalkan kita berada di dalam begitu banyak pelayanan para wanita, Pathfinder, IYC, pendalaman Alkitab, dan lainnya, We're running and running and running and don't realize we're actually running on empty. kita terus berlari dan tidak menyadari bahwa kita berlari dengan tank yang kosong. Sometimes, like when we are in a car, we see that the needle is pointing to the empty. Terkadang ketika kita mengendarai kendaraan, kita melihat jarum yang ada di bahan bakar menunjukkan tanda kosong. Like, for example, several years ago, me and my family, we were traveling cross country from California to Texas. Seperti beberapa tahun lalu ketika keluarga kami sedang bepergian keluar kota dari California ke Texas. And I saw that the needle was already pointing to the empty. Saya melihat bahwa jarum bensin itu sudah mulai mengarah ke tanda kosong. And I asked my husband, honey, are we going to stop and fill up gas? Dan saya berkata pada suami saya, sayang, apakah kita akan berhenti di pom bensin untuk mengisinya? And he says, yes, let's go ahead and look for the next gas station. Dan suami saya mengatakan, iya, coba kita cari pom bensin berikutnya.
So we went from one gas station to the next gas station, but it was all closed. Jadi kami dari satu pom bensin ke pom bensin lainnya, tetapi semuanya tutup. It came to a point where the tank was completely empty that we could not go anymore. Dan ternyata bensin di dalam tangkinya tuh benar-benar kosong, bahkan kita tidak bisa kemana-mana lagi. We were stuck in the middle of nowhere. Kita itu stuck di tengah-tengah belantara, kita nggak tahu di mana. Good thing that we have what we call AAA, which is a automobile service system. Untungnya kita memiliki AAA, semacam bantuan pelayanan untuk kendaraan. So I gave them a call and I told them that we're out of gas. Saya menelpon mereka dan mengatakan bahwa kami kehabisan bensin. And they were able to come after we waited for a whole hour for them to come and fill up our tank. Dan kami menunggu hampir 1 jam lebih, akhirnya mereka datang dan mengisi tangki bensin kami dengan penuh. But that lesson taught me that when we are out of fuel, there is nowhere for us to go. Dan saya menyadari bahwa ketika kita bepergian tanpa bensin sedikit pun, kita tidak bisa pergi kemana-mana. So let us take a look at the story to ask ourselves, are we running on empty or are we running with fuel? Dan untuk pelajaran berikutnya kita akan melihat apakah kita berlari dengan tangki yang kosong atau berlari dengan tangki yang penuh. Let's continue with the story of Mary and Martha. Kita lanjutkan dengan cerita Maria dan Marta. Let's continue with verse 38. Coba kita lihat di ayat 38. Silakan Kak Marlin. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. There was a lady named Martha who invited Jesus and his disciples. Ada seorang perempuan yang bernama Marta yang mengundang Yesus dan para murid-muridnya. She had a heart of service. Dia memiliki hati seorang hamba. She wanted to serve Jesus and his disciples. Ia rindu untuk melayani Yesus dan para muridnya. He wanted to minister for Jesus. Ia ingin melayani Yesus. She had the talent of hospitality. Ia memiliki talenta keramah tamahan. Just like the 70 disciples, she has felt how good it is to serve others. Seperti 70 murid yang tadi, dia merasakan perasaan yang luar biasa ketika melayani orang lain. See, one of the problems that we have is that when we are doing it just for the sake of religion, Seringkali ketika kita melakukannya hanya atas nama suatu agama, we saw in the parable of the Good Samaritan, which is right before the story of Mary and Martha, kita melihat tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati, di mana cerita ini sebelum Maria dan Marta. you know the story how there was this man that was wounded by robbers and thieves. Kita tahu ada seseorang yang terluka karena dia dirampok oleh seseorang. While he was there stranded, there was a priest that came but did not do anything. Dia terlantar di tengah jalan dan ada seorang rabi atau pastor yang lewat di sana tetapi tidak melakukan ataupun menolong orang ini. There was also a Levite that passed by, also did not help. Juga ada seorang Lewi yang datang ke tempat itu, tapi dia hanya melewatinya saja. They have a form of religion, but they don't have a heart of service. Mereka memiliki agama, tetapi mereka tidak memiliki hati untuk melayani. We may not be that person, Kita mungkin bukan orang-orang itu, but could we be like a Martha? tetapi kita bisa seperti Marta.
If we continue with verse 39, Coba kita lanjutkan di ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. these two sisters were doing two separate things. Kedua kakak beradik ini melakukan dua hal yang berbeda. Martha, who invited Jesus, had a mission of doing service. Marta yang mengundang Yesus itu memiliki misi untuk melayani. But Mary, when she heard all of these things that Jesus was talking to his disciples, Tetapi adik Maria yang mendengarkan banyak cerita tentang Yesus, forgot all of the things that she was supposed to do, but just sat there and just listened to every word that Jesus was saying. dia melupakan segala tugas yang harus dia lakukan dan dia hanya duduk dekat Yesus dan mendengarkan semua perkataan yang keluar dari mulut Yesus. She was completely forgot about the cooking that she was to help Martha to do. Dia bahkan melupakan masakan di mana dia harus membantu Marta memasak. She forgot that she was the hostess of the house. Dia bahkan lupa bahwa dia ini adalah pemilik rumah yang sedang mengadakan suatu acara. Because she was just so captivated by every word that Jesus was saying. Karena dia begitu terpukau dengan seluruh perkataan yang dikatakan oleh Yesus. But Martha was upset. Tetapi Marta marah. Let's go ahead and read verse 40. Di ayat yang ke-40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidaklah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. I like the word here that in English it says, but Martha was distracted with much serving. Di dalam bahasa Inggrisnya, translasinya adalah Marta itu teralihkan dengan begitu banyak pelayanan yang harus dia lakukan. She was more focused on serving than she was with being with Jesus. Dia terlalu fokus pada pelayanan sehingga dia lupa untuk fokus kepada Yesus. Are we more concerned about serving, about ministry, about doing good than being connected to Jesus? Apakah kita lebih fokus kepada pelayanan dan melakukan semua hal untuk Tuhan, tetapi lupa untuk selalu terhubung dengan Dia? Because when we serve others, it makes us feel good. Karena ketika kita melayani orang lain, itu membuat kita merasa lebih baik. I am needed. I am wanted. Saya diperlukan, saya diinginkan. But yet, from this, we see that when our focus in service, but we are running on empty, Di sini kita belajar kalau kita terlalu fokus pada pelayanan, tetapi kalau kita ini hampa atau kosong, let's continue with verse 41. mari kita lanjutkan. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. You are worried and you are troubled with all of this ministry and service. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan begitu banyak pelayanan. When we are doing work for the Lord, Ketika kita melakukan pekerjaan untuk Tuhan, do we have peace or are we constantly worried and troubled? apakah kita memiliki damai sejahtera atau sering kali kita merasa khawatir dan banyak kesusahan? And I'm just going to be honest with you. I fall into this trap. That's why I decided to study this for myself. Saya akan jujur dengan Anda semua, saya masuk dalam jebakan ini, oleh karena itu saya ingin belajar bersama dengan Anda. I enjoy giving Bible study.
Saya senang melakukan pembelajaran I Alkitab. enjoy doing seminars. Saya senang mengadakan seminar. I enjoy helping others. Saya menyukai membantu banyak orang. I enjoy counseling. Saya menyukai penyuluhan-penyuluhan. But sometimes, because of the busyness of helping others, I forget to be connected to Jesus. Tetapi dengan kesibukan pelayanan dengan orang lain, saya melupakan hubungan dengan Yesus. How do I know? Bagaimana saya bisa mengetahui ini? How do we know if we are running on empty? Bagaimana kita bisa mengetahui kalau kita berlari dengan sesuatu tank yang kosong? In fact, we are already almost on the verge of exhaustion. Bahkan kita berada di jurang kelelahan. Number one, the warning signs are we have a sense of failure. Yang pertama adalah kita memiliki suatu tanda kegagalan. We feel that whatever we do, it seems is not good enough. Kita merasa segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak cukup baik. We have become so perfectionist that we think, oh, I wish I would have done that better. Kita menjadi perfeksionis dan kita merasa seandainya kita melakukan hal itu lebih baik lagi. I fall into that trap. Saya jatuh ke dalam jebakan itu. When I do a Bible study or when I do a seminar, sometimes I think, was that interesting enough? Ketika saya melakukan pendalaman Alkitab ataupun seminar, saya berpikir apakah ini cukup menarik? Did people enjoy it? Apakah orang-orang menyukainya? It was more like I was trying to perform rather than to be connected with Jesus. Seakan-akan saya ingin menunjukkan sesuatu daripada saya terhubung dengan Yesus. And so because of this sense of failure, there is that irritability, just like the way Martha felt. Karena ada rasa kegagalan, makanya saya merasakan seperti yang Martha rasakan, yaitu rasa iritabilitas. Look at my sister. She doesn't want to do anything. Aren't you going to say something, Jesus? Coba lihat pada adik saya. Dia tidak melakukan apa-apa. Bisakah suruh dia melakukan sesuatu untuk saya? Why do I have to do everything by myself? Mengapa saya harus melakukan semuanya sendirian? We get so exhausted because we are running on empty. Kita menjadi begitu kelelahan karena kita berlari dengan hal yang kosong. Therefore, it's easy for us to get angry. Oleh karena itu kita mudah menjadi marah. And we feel alone because it seems like nobody is helping because I'm doing it by myself. Kita merasa sendirian karena kita merasa tidak ada orang yang membantu kita dan kita melakukan semuanya sendirian. The problem is we are doing it in our own strength. Karena kita melakukannya dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. And because there's so many things going on, it's hard for us to turn off our thinking or our mind even at night when we're about to sleep. Karena kita melakukan semuanya sendirian, bahkan kita tidak bisa menutup atau berhenti sesaat untuk memikirkan semuanya, bahkan ketika kita mau tidur. Our physical body may be exhausted, but our mind cannot shut off. Tubuh badani kita ini mungkin kelelahan, tetapi pikiran kita itu tidak bisa dihentikan. Therefore, we suffer from insomnia. Dan kita menderita gangguan tidur. And because we don't have a good night's sleep, by the time we wake up in the morning, we have aches and pain. Karena kita tidak memiliki waktu tidur yang cukup, sehingga pada pagi harinya kita bangun dengan tubuh yang penuh dengan kelelahan dan kesakitan. So we're just like how the 70 disciples, we were first so overjoyed with all of this ministry that we can do. Seperti 70 murid Yesus yang merasakan sukacita luar biasa pada awal-awal pelayanan mereka dengan apa yang mereka bisa lakukan. But because we forgot to refuel, we became irritated just like Martha.
Tetapi karena kita lupa untuk mengisi bensin kita, kita menjadi gampang marah seperti Marta. What we have to understand is, Yang harus kita mengerti adalah, let's open our Bible to Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. mari kita buka Alkitab kita di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. We are not saved by our works. Kita tidak diselamatkan oleh usaha kita sendiri. However, it is important for us to be of service to God Memang penting bagi kita untuk membantu pekerjaan Tuhan. because remember, the rich young ruler refused to do service for God. Karena seperti penguasa yang muda itu, dia tidak mau membantu pekerjaan Tuhan. He wasn't willing to leave all and follow Jesus in ministry. Dia keberatan untuk meninggalkan seluruh yang dimilikinya untuk mengikuti pelayanan Yesus. So it is important for us to be a part of God's service, Jadi sangat penting bagi kita untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. but we have to come to realize that it is not our works that saves us. Tetapi kita harus mengingat bahwa bukan karena usaha kita bahwa kita ini bisa But diselamatkan it is olehnya. the grace of God that we are saved through faith. Tetapi hanya dengan kasih karunia bahwa kita diselamatkan oleh iman. So in 2004, when my husband and I decided to move from California to Georgia to be trained as a medical missionary, Pada tahun 2004 ketika kami pindah dari California ke Georgia untuk dilatih menjadi pelayan dalam pelayanan kesehatan, I noticed that there are 3 different types of people that serves the Lord. saya mengetahui ada 3 tipe pelayan-pelayan Tuhan. One is because they're running away from something or someone. Yang pertama adalah ketika orang itu lari dari orang lain atau sesuatu hal. So it is an escape for them to do God's work. Jadi ini merupakan pelarian bagi mereka untuk melakukan pekerjaan Tuhan. And you know how the principle is, by their fruits you shall know them. Kan kita mengenal pepatah, dari buahnya kamu akan mengenal orangnya. So from the fruits, you can see that because they're running away from someone or something, they were very lazy. Karena kalau kita bisa melihat kalau mereka lari dari seseorang atau suatu hal, mereka adalah menjadi begitu pepalas. They don't really care about the quality of service that they do. Mereka tidak memperhatikan atau peduli pada kualitas pelayanan yang mereka lakukan. The other type of person is because they think it's salvation by works. Yang kedua adalah mereka berpikir bahwa keselamatan itu melalui usaha mereka sendiri. And their attitude is they're so judgmental towards other people. Dan perilaku mereka itu mereka sering kali menghakimi orang lain. How come they don't work as hard as me? Bagaimana dia tidak bekerja sekeras seperti saya bekerja? Look at what I do. I have to do everything by myself. Coba lihat saya harus melakukan semuanya sendirian. This was the mentality that Martha had. Ini adalah mentalitas yang dimiliki oleh Marta. But the third type of people Tetapi tipe orang yang ketiga are those who do the service because they truly love God. mereka melayani Tuhan karena mereka benar-benar mengasihi Tuhan. And this is what Jesus said about Mary. Dan inilah yang dikatakan Yesus tentang Maria. Let's continue with verse 42. Mari kita lanjutkan Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya.
Jesus says there is one thing that is needed, and Mary has chosen that one thing. Dan Yesus mengatakan hanya satu saja yang diperlukan, dan Maria telah memiliki bagian yang terbaik itu. Is it important for us to do service? Apakah penting bagi kita untuk melayani? Absolutely. Tentu saja. But what is the motive of our service? Tetapi apakah motif dalam pelayanan kita? So what is this one thing that Mary had that Martha needed? Apakah satu hal yang dimiliki oleh Maria dan yang diperlukan oleh Marta? Desire of Ages, page 525, paragraph 2 says, Dalam buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 525 paragraf kedua ada mengatakan, the one thing that Martha needed was a calm, devotional spirit. satu hal yang diperlukan Marta adalah suatu roh yang mau merenung dan ketenangan untuk duduk dekat dengan Tuhan. What does that mean? Apakah artinya? I remember last week when I was doing the IYC, Saya ingat minggu lalu ketika saya melakukan IYC, I was so busy saya sangat sibuk because last week Kyle was home and his friend Joe was home. karena minggu lalu Kyle dan temannya Joe ada di rumah So I had to do my motherly duty. dan saya harus melakukan tugas seorang ibu untuk anak saya. And we have a family business online. Dan kami memiliki usaha keluarga bisnis online. So I have my businesswoman hat that I have to wear. Jadi saya harus menggunakan topi seorang ibu pengusaha. And then my husband's cousin came over to visit us from California. Dan saudara dari suami saya sedang berkunjung dari California. So I had a hostess hat to wear. Dan saya harus menggunakan topi sebagai seorang pemilik rumah. And then I had the IYC that I had to prepare. Dan saya memiliki IYC yang harus saya siapkan. So I was busy. Jadi saya sibuk. And because of the busyness, I was stressed out. Karena kesibukan itu semua, saya menjadi sangat stres. And I remember that Wednesday night, which was the Thursday morning, I was going to be my last day for IYC. Saya ingat pada malam Rabu dan besok paginya, Kamis pagi adalah hari sesi terakhir untuk IYC. I was so exhausted that I couldn't even think anymore. Saya sangat kelelahan, bahkan saya tidak dapat berpikir lagi. And I said, Lord, I'm not prepared for tomorrow's presentation, but I'm too tired. Please help me to have a good night's sleep. Saya berdoa pada Tuhan, saya belum menyiapkan bahan untuk besok karena saya terlalu lelah. Tolong berikanlah saya tidur yang nyenyak. I said, Lord, please wake me up at 5:30 so that I'll be prepared to put together a presentation. Tuhan, tolong bangunkan saya pukul 5:30 supaya saya bisa mempersiapkan bahannya. The Lord woke me up at 3:30. Tuhan membangunkan saya pukul 3:30. But I said, Lord, it's too early. I'm still so tired. Can you wake me up in 2 more hours, please? Dan saya berkata pada Tuhan bahwa saya masih kelelahan dan bisakah Tuhan bangunkan saya 2 jam lagi? My husband woke me up at 6:30 in the morning. Dan suami saya membangunkan saya pada pukul 6:30 pada pagi hari. I was supposed to be in the Zoom call at 7:45. Saya harus berada di dalam ruangan Zoom pada pukul 7:45. I only had an hour and 15 minutes. Saya hanya memiliki waktu 1 jam 15 menit. I was not in a calm and devotional spirit. Saya tidak berada dalam roh yang penuh dengan ketenangan untuk kebaktian. I was like Martha. I was worried. I was full of anxiety. Saya seperti Marta, saya penuh dengan kekhawatiran dan saya penuh dengan kecemasan.
But the Holy Spirit was speaking to my heart. Tetapi Roh Kudus berbicara kepada hati saya. Irene, take the time to spend with me first. Irene, ambillah waktu untuk menghabiskannya dengan saya terlebih dahulu. I will take care of the presentation as long as you are connected with me first. Saya akan mengurus tentang presentasi asalkan Anda memiliki waktu untuk saya terlebih dahulu. On April 8th, it was the perfect message that I got on my personal devotion that day. Pada tanggal 8 April, saya merasakan panggilan Tuhan dalam waktu renungan teduh saya. There is a devotional that I use, which is called Jesus Calling. Ada suatu buku renungan yang saya gunakan yaitu And I'm going to read this with you. This is Jesus speaking to me. Ini Yesus sedang berbicara kepada saya. I am with you and for you. Saya bersama dengan Anda dan untuk Anda. Your constant companion and provider. Sebagai penyedia dan teman yang selalu setia. The question is whether you are with me and for me, Jesus said. Pertanyaannya adalah apakah Anda bersama dengan saya dan untuk saya? Though I never leave you, walaupun saya tidak pernah meninggalkan Anda, you can essentially leave me by ignoring me. Anda dapat sesewaktu meninggalkan saya dengan mengabaikan saya. Thinking or acting as if I am not with you. Berpikir dan berlaku seakan-akan saya tidak bersama dengan Anda. Just like Martha, don't you care, Jesus? Seperti Marta, apakah Anda tidak peduli pada saya, Yesus? She complained to Jesus thinking that Jesus doesn't care that she's so busy. Marta komplain kepada Yesus seakan-akan Yesus tidak perhatian kepada dia karena kesibukannya. And continuing, it says, when you feel distance in our relationship, ketika Anda merasakan ada jarak dalam hubungan kita, you know where the problem lies. Anda tahu di mana masalah itu berada. Jesus says, my love for you is constant. Yesus mengatakan kasihku kepada Anda adalah tetap. I am the same yesterday, today, and forever. Saya sama dahulu, sekarang, dan selamanya. But it is you who changes like a shifting sand. Tetapi kamu yang berubah seperti pasir yang bergerak. Letting circumstances toss you this way and that. Membiarkan keadaan yang mengombang-ambingkan Anda seperti sekarang. Is this your experience too? Apakah ini pengalaman Anda juga? So what can we do to maintain that needful thing of a calm and quiet spirit? Jadi apakah yang harus kita lakukan supaya kita dipenuhi dengan roh yang penuh dengan ketenangan? So that we are always connected to Jesus. Supaya kita selalu terhubung dengan Yesus. So that we will not be running on empty. Supaya kita tidak lari dengan kehampaan. I'm just going to give you 3 simple steps that I had to learn. Saya akan memberikan 3 langkah praktis yang telah saya pelajari. Number 1, we have to realize that every time we spend one-on-one time with Jesus, setiap kali kita menghabiskan waktu satu persatu berhadapan dengan Tuhan, it should be a vibrant, that means a living, an enjoyable time. Merupakan suatu waktu yang hidup, yang benar-benar penuh dengan sukacita. That gives us a growing relationship. Yang memberikan hubungan yang bertumbuh. Is my love for Jesus more today than it was yesterday? Apakah hubungan kita dengan Yesus itu lebih dibandingkan hubungan kita pada hari sebelumnya? Is my character better today than it was yesterday? Apakah karakter saya lebih baik hari ini dibandingkan sebelumnya?
Is my connection with Jesus growing more today than yesterday? Apakah hubungan saya dengan Yesus lebih bertumbuh hari ini dibandingkan hari sebelumnya? This can only be done if we do number 2. Ini hanya bisa dilakukan kalau kita melakukan yang nomor 2 ini, Which is to allow Jesus to fill our cup. adalah dengan membiarkan Yesuslah yang mengisi cangkir kita. Help him to quench the thirsting of our soul for him. Hanya Yesuslah yang bisa memberikan kelegaan atas kehausan kita kepada Yesus. Allow him to refill your tank. Kita harus mengizinkan dia untuk mengisi tangki-tangki kita With joy and peace dengan sukacita dan damai sejahtera. and even love for others. Bahkan kasih untuk sesama kita. So that when we are doing it, we're not doing it out of our own strength, but through Jesus' strength. Kalau kita melakukannya bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan dari Yesus. And number 3, and the last tip, Dan nomor 3, tips yang terakhir, let the Holy Spirit guide you and me to balance our life. kita mengundang Roh Kudus untuk menuntun saya dan Anda agar kita memiliki kehidupan yang seimbang. Don't allow yourself to run your life, but let the Holy Spirit tell you step by step on what we need to do. Jangan kita biarkan diri kita yang menjalani hidup kita, tapi kita mengundang Roh Kudus yang menuntun langkah kita satu persatu. That Thursday, because I listened to the Holy Spirit calling, Pada hari Kamis itu ketika saya mendengarkan panggilan Roh Kudus, I was able to have a quiet moment with Jesus. saya bisa memiliki saat teduh dengan Yesus. I was able to finish my presentation. Saya dimampukan untuk menyelesaikan presentasi saya. It was only by the grace and power of God. Itu hanya dengan kasih karunia dan kuasa dari Tuhan. See, what Jesus wants out of each one of us, Yang Tuhan inginkan dari setiap kita, yes, he does want us to experience ministry service. ya dia ingin kita untuk merasakan kehidupan pelayanan. But let's open to verse 20 and read that from Luke chapter 10. Mari kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jesus says, yes, you have experienced the joy of ministry, Ya, kamu memiliki pengalaman sukacita dalam pelayanan, but don't focus so much on just the good works, tapi jangan fokus kepada pekerjaan yang baik, but be sure you're always connected to me. tetapi pastikanlah bahwa Anda selalu terhubung dengan saya. Because only when you are connected to me, then your name will be written in the book of life. Karena hanya dengan terhubung dengan saya, maka namamu ada di surga. Because there will be people who did so many different types of works, but yet Jesus says, I'm sorry, I don't know you. Karena akan ada banyak orang melakukan banyak pekerjaan Tuhan, tetapi Yesus katakan, maafkan, saya tidak mengenal Anda. And you said, but Lord, I have healed the sick for you. I have visited the prisoners for you. I have done all this for you. Tetapi Tuhan, saya sudah menyembuhkan banyak orang sakit dan menengok orang yang tertawan, melakukan banyak hal untuk nama Tuhan. But Jesus says, you didn't do it as a relationship for me. Tetapi Yesus katakan, Anda tidak melakukan itu karena hubungan yang dekat dengan saya. You did it because it's just a form of religion to you. Anda melakukan itu karena itu merupakan suatu bentuk agama bagi Anda. So the question that we need to ask ourselves, Jadi pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing. who is Jesus to me? Siapakah Yesus bagi saya? Is he more important than ministry?
Apakah Yesus lebih penting daripada pelayanan? Is he the reason why I want to do ministry? Apakah Yesus menjadi alasan kita melakukan pelayanan? If that is so, Kalau memang demikian, then we need to be a combination of Mary and Martha. kita harus memiliki kombinasi dari Maria dan Marta. It's important for us to be sitting at Jesus' feet first. Sangat penting untuk duduk dekat dengan kaki Yesus. Then through his power, through his love, we can serve others. Hanya dengan melalui kuasa dan kasih-Nya, kita bisa melayani orang lain. So that our name will be written in that book of life. Supaya nama kita tertulis di dalam buku kehidupan. And this is my hope and our prayer, my prayer for each one of us. Ini adalah doa dan harapan saya untuk Anda semua. Amin. Terima kasih untuk renungan yang masing-masing kita pastinya berpikir ya. Saya sampai rasanya pengen bicara, kok itu yang saya rasakan ya Irin. Recently saya berpikir juga gitu kan, kayak saya punya komitmen tidak boleh menolak kalau orang ajak lakukan ya yang katanya ministry ya, serving ataupun juga ministry bisa dibilang. Saya merasa bahwa saya tidak boleh menolak gitu. Tapi to be honest, recently ya nggak sekarang aja sih, udah beberapa bulan terakhir ini terpikir Irene gitu, maksudnya aduh so many things, sampai ada juga teman yang telepon dan dia bertanya gimana kamu manage, dan saya bilang terus terang waktu saya dengan Tuhan yang tadinya banyak bisa itu seringkali secara jujur hilang. Jadi kadang dulu tuh ada waktu diam untuk ini, sekarang kayaknya everything is terus di otak tuh berputar terus. Nah jujur kalau di sini tadi saya dengar dari Irene ya, you just have to stop gitu kayaknya, terus take a decision bahwa decide untuk no, pokoknya saya harus ambil waktu devotional time dulu sama Tuhan. Walaupun rasanya every minutes itu counts-nya tuh cepet sekali gitu. Dan karena merasa bahwa diri suka lupa, Irene. Jadi kayak gimana, tapi I don't know how, maksudnya makanya sharingan malam ini mungkin ada dari kita yang juga merasakan dan mungkin pernah merasakan dan sudah kayak tadi Irene ya sudah sharing bahwa ya memang itu Roh Kudus ya yang mengingatkan, gitu ya untuk spend time dengan saya dulu, I will take care gitu. Tapi saya rasa itu juga memerlukan kedekatan kita sama Tuhan sehingga kita dengar waktu Roh Kudus bilang itu dan kita merespons. Ya seringkali kita udah dengar nih, tapi aduh nanti dulu sebentar lagi. Aduh Tuhan, ini belum nih. Aduh ditelepon lagi. Aduh ini gitu ya. Ini realitinya aku sih gitu. Jadi mungkin di sini saya lihat nama-namanya juga yang ministrinya banyak ini. Mungkin boleh sharing juga. Silahkan. Boleh langsung di-unmute. Karena di sini kita ya everybody bisa langsung sharing aja. Oh, ini ada yang Nancy Mutiara. Nancy ya, aku juga bener banget Kak.
sebenarnya. Walaupun tahu ya Irene, kalau kita serahkan, katanya serahkan sama Tuhan, Dia akan mengatur, Dia akan ini. Tapi kok ya gitu ya, kadang-kadang. Tapi Tuhan kan kasih aku juga hikmat, kasih Tuhan juga kasih seringkali sampai di titik, I think I need to give up yang ini nih, Tuhan. Ini nggak sanggup nih. Gitu. Tapi begitu ada orang bilang, Mir, aduh udah nggak bisa nih, gue udah ganti orang aja. Nih. Kita kasih lagi encourage, jangan. Padahal di sini udah mau kabur gitu. Oke, mungkin Nancy mau di-share langsung, silahkan di-unmute. Udah sama aja Kak Miranda. Aku cuma menguatkan doang. Menguatkan kebenaran itu ya. Tapi mungkin dari Nancy sendiri ada yang apa tadi di-share sama Irene di sini gitu, yang mungkin 1-2 kali jatuh, tapi 1 kali berhasil gitu, yang bisa di-share di sini mungkin. Kalau aku sih tadi pas dengar Irene udah terakhir ya, karena aku tadi ada minggu sembahyang. Cuman yang aku tadi rasakan itu emang sering banget sih kita kayak disibukkan dengan kegiatan sehari-hari ya. Aku ingat banget kalau dulu banget waktu masih muda, kayaknya punya banyak waktu dengan Tuhan gitu. Cuman kalau kita semakin dapat berkat kok kayak semakin lupa gitu, disibukkan dengan kesibukan sehari-hari. Apalagi aku ngerasain banget akhir-akhir ini ya, aku lagi banyak kesibukan, sehingga benar-benar waktu dengan Tuhan itu kok kayaknya dikit banget gitu loh. Jadi kayak dengan what I get from Irene malam ini, mudah-mudahan I can start it tomorrow morning again dengan punya personal devotion dengan Tuhan kembali. Karena kadang-kadang sometimes when I wake up 1.000.000 pekerjaan sudah menanti gitu ya. Kita kayak aduh udah lanjut dikejar waktu gitu. Time rush gitu kan. Tapi kalau dulu sih aku mau sesibuk apapun aku pasti nggak bisa. Aku harus punya personal devotion dengan Tuhan. Aku harus punya hubungan dulu dengan Tuhan. Tapi thank you banget Irene, pelajaran malam ini mengingatkan saya kembali what I have done before, bahwa soalnya memang itu yang bagus sekali yang harus saya lakukan. Karena kadang emang tanpa disadari kalau kita nggak punya waktu khusus sebelum memulai kegiatan kita dengan Tuhan, itu kayaknya messy banget ya. What kita lakukan apapun itu berantakan gitu. Thank you for reminding. I will start it tomorrow morning. Amin. Thank you for your testimony. Oke. Satu hal juga Irene. Mungkin bukan hanya pelayanan sini sana, choir ya, atau sometimes kita mendampingi orang sakit ya, itu juga kita banyak doa iya, tapi to be honest pikiran ini kemana-mana gitu ya, maksudnya itu kan pelayanan juga gitu. Nah mungkin ada yang bisa sharing juga ini di sini. Ini ada. Nah, ini mungkin Tita mau sharing business woman, career woman, bagaimana membagi waktunya, apalagi orang tua juga ibunya sakit di rumah. Mungkin kalau kondusif mungkin bisa berbagi bagaimana juga bagi juga dengan ministry di gereja, yang boleh di-share. Iya, susah ngomongnya. Definitely it's not easy, but by the God grace, step by step. So at some point, sometimes I feel like I want to give up in all the things that I do, but again, God is so good. Every time I feel I want to give up, and He always pull me up. That's the only thing that I can share, because
my it's always up and down. I mean, you cannot avoid it. We're still human, up and down. But I feel like every day, every time I woke up in the morning, I always keep saying, "Thank you, God, because you're so good. You give me the chance to serve you with everything I do." Not easy as a single mom, taking care of my mom, and also as the family or backbone. So, but I don't put myself as a as the PT one, but I always think that there is other people also is probably worse than me. So just try to be thankful, and then always hold God's hand. Thank you. Amen. Wow, you do have a lot on your plate. Tita? Is it Tita? Yes. Yeah. Yes. Yeah. But, just like that devotional that I had, it's Jesus says, I never leave you. Seperti renungan yang baru saya bagikan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. But Yes. we are the one who always leave Jesus by Correct. being so busy and forgetting about him. Tetapi kitalah yang seringkali meninggali Yesus dengan segala kesibukan yang kita miliki. So Yes. just whisper that word, Jesus, help me. Jesus, I want to be connected again. And that's the way I cope with my personal life too. Kita harus terus bisikan bahwa Yesus, tolong bantulah kita semua dan agar kita memiliki hubungan yang selalu dekat dan terhubung dengan Dia. Yes. I mean, thank you, Irene, because tonight is the what you're sharing with us is actually currently happening with me. Because like this morning, I already feel tired to drove to the office, and all I can say that, God, I don't think I can drive without your grace, without you protecting me. So I need you, and I need you to use me as you want. So with that thought in my mind, I think that's made my day feels okay, even though there is the challenges that I have to face it at the office or at home. I don't deny that sometimes I feel so tired when I arrive at home, and sometimes I feel bad because I have to accompany my mom sitting just next to her, but I feel so tired. I just feel like I want to lay down. It's just like up and down. I just like, oh God, please forgive me. And then every time I know it's God is so good because He always give us a chance to become what He wants. Whenever we fail, He pulled us again, and then whenever He sees us trying to leave Him, then He tried to pull us again. So I think everyone here also have the same experience with how good is God in our life. And thanks again, Irene. Amen. Amen. Kita masih bisa dengarkan lagi. Di sini saya lihat ada Sister Jeanette, tapi saya tidak tahu ini kondusif atau tidak. Sister Jeanette adalah istri dari Bang Oki yang kita doakan, ya. Jadi beberapa waktu ini Bang Oki sakit dan keluar masuk rumah sakit, dan recently juga mungkin Sister Jeanette kalau ada kalau kondusif ya, mungkin mau sharing bagaimana ya, karena tidaklah mudah untuk mendampingi suami yang
tidak fit dan saat ini Bang Oki juga masih ada di ICU ya, Jeanette. Yes. Jadi mungkin bisa di-share bahwa karena so many things pasti yang Sister Jeanette ini rasakan ya. Sampai Yeah. sama Sister Jeanette aja, I'm personally sudah tidak tahu mau ngomong apa, Irene. Karena mengikuti day by day-nya saja tuh, apa ya, all I can say, many people yang sayang sama Bang Oki, dan banyak orang yang sayang sama Jeanette yang secara, apa ya, we only can pray. Itu yang aku apa ya, yang aku iniin sih. Cuman yes, Sister Jeanette silahkan. Okay, thank you for the opportunity. Listening to the testimonies and the renungan tonight is so encouraging. And thank you. And I've been through this kind of situation also, speaking of a ministry. Even some of my friends said, Jeanette, you're everywhere. You're in that ministry, you are in this ministry, and you're everywhere, they said. But I'm not saying that I am perfect right now, but I came to that point that I can say no. I can say no to something like people wants to ask me to be involved in one ministry or the other. I came to the point that I can say no because it's too much for me, something like that. And then I feel that, yes, I felt like I was drugged, it was dragging me away from God, even though I'm doing God's work. But anyway, I'm sorry. This is connecting to the Bible study tonight. So it's really happened. It's really happened, and I think most of us are experiencing the same thing that what Ate Irene already sharing with us tonight. And thank you so much for reminding us. And then well, my experience this past 3 months, I've been staying in the hospital for 3 months, from February, March, and then April now. Back then in 2020, I was feeling like nothing is happening in my life. You know, it's like emptiness in my life. I mean, Lord, what is happening to me? I'm thinking, I'm feeling like empty in my life. Maybe because I was too busy. I mean, yes, I was busy with pelayanan, yeah, ministry. And then 2020, it was like only Zooming, right? So I was feeling empty, and I don't know, this is my mistake. Maybe I said, Lord, I want a challenge so that I want to be nearer to you more. He said like that. Jadi aku pernah merasakan, Tuhan, kayak kosong ini, kayak I want something, tantangan buat hidupku supaya saya itu lebih dekat dengan Engkau gitu. Itu tahun lalu aku pikir-pikir benar, aku pikir, oh iya benar, tahun lalu itu aku pernah mengatakan bahwa Lord, I need challenge from you. Because karena kalau if I'm feeling emptiness, it's like sepertinya saya jauh dari Tuhan, seperti itu. Walaupun yes, doing the God's work. Rupanya tahun ini God's answering my
prayer or my apa ya, ketidakpastian dalam hidup saya waktu tahun lalu itu. Sepertinya Lord, my life it's too easy. Mungkin salah mungkin ya. Tahun lalu itu saya pikir Tuhan ini tidak ada tantangan dalam hidup saya. Kehidupan saya ini terlalu apa ya? What can I say ya? Ya itulah. I think you know already ya. Dan God answering my misery with my husband's conditions. So sebenarnya my husband is not sick. I mean dia walaupun if you know my husband, he is very big and he's overweight, but no tidak ada penyakit bawaan. I'm sorry ya, am I taking time too long? Oh, okay. Jadi tidak ada penyakit bawaan, tidak ada jantung, no heart disease, no high blood pressure, and then his kidney is okay. But this awal tahun ini dia sakit, actually only because of his high uric acid. And then semakin hari semakin lemah, semakin hari semakin lemah. Ternyata it was very complicated. Even the doctor said this man is complicated. I mean the penyakitnya terlalu complicated, komplikasi kata dokter ini komplikasinya berat banget. Because dia mengalami ada cairan di paru-paru, kemudian kelenjar adrenalnya rusak because too many painkiller, and then steroidnya kurang, natriumnya kurang, kaliumnya kurang, albuminnya kurang, tekanan darahnya kurang, gulanya kurang, semuanya kurang. So to make the story short, di 3 bulan ini I've been in hospital with my husband, and baru malam ini saya sadari setelah mendengar cerita sharing from Irene, from Ate, that maybe this is not maybe God is showing me the feeling that I had last year. Because karena selama 3 bulan ini tidak pernah ada 1 menit yang lewat tanpa kata Yesus di dalam hatiku. I did not pass even 1 minute without saying, Jesus help me. Jesus help my husband. Jesus please help us. Lord help us. Lord please give us miracle. Sepertinya ini mulut saya, my mouth is full of praying. Really I really have this connection with God this past 3 weeks, too close with Him. Karena mau dibilang and then I'm so thankful to God because 3 bulan di rumah sakit, dan sebenarnya tahun lalu itu my husband also has been sick because of his high uric acid. 3 bulan di rumah sakit, 3 months in the hospital, but saya tidak pernah sakit. Praise the Lord. Karena orang lain pun sudah bilang, wow, kalau mau dipikir itu walaupun 3 bulan di rumah sakit, if you have other family gantian jaga, maybe you will have strength, right? But 3 bulan itu benar-benar sleepless nights, you know. And then if you know my husband, he's very big, so I need to carry him kalau dia mau anyway. So God gave me this strength
this past 3 months for me. And then it's been ICU and then kamar biasa, ICU, kamar biasa. And maksud saya, sorry ya, I'm taking this too long. Terlalu banyak pujian yang harus saya saksikan, yang luar biasa Tuhan sudah berikan kepada keluarga kami. Sampai pada kemarin itu, I think the lowest point of my husband, because finally he has to use the ventilator because the oxygen, I mean, he lost his breath already in that time. Then I cried to God, Lord, it was Friday night. Lord, we are going to open the Sabbath. Please give mercy to me. I cried out to God. But still, he used the ventilator. Yeah. Well, to make this very long story, I tell to God, I cry to God, Lord, Abang Oki, you have been giving him miracles from ICU to ICU, from critical condition to critical condition. Now I think this is the lowest point of him. Tuhan, kalau Engkau menyembuhkan Bang Oki saat ini, aku bilang, Tuhan akan menjadikan Bang Oki sebagai kesaksian hidup, living witness. You will make him a living witness to share your God, to share your love to others, to share you're merciful. You are the doctor of a doctor, and to share how big you are, and to share your love. I pray to God like that, and He answered my prayer. He really answered my prayer, and I thank God for that. I really thank God for that. And I told him this morning, I said, you must be chosen by God. You will live, and then you will be a witness, a living witness. Don't forget that, because God has already given you another chance. Even the doctor said, aduh ibu, ini bapak kayak kucing ya, ada 9 nyawa. Ya, karena sudah terlalu banyak, he's been in the critical condition a lot of time, but God always there with us. Always there with us. So thank you so much. You've been praying for my husband, and please continue to pray for him. He's still in the ICU, and today God also answer our prayer. Jadi ventilatornya sudah dibuka, praise God. Saturasinya sudah membaik walaupun tidak memakai ventilator, dan semuanya sudah semakin membaik, praise God. Thank you everyone, and saya bisa saksikan sekarang ini, I can witness that the power of prayer, it really, oh my goodness, I don't have any more words to say anymore. Thank you so much, and really can witness the power of praying. Thank you for listening my curhat tonight. Thank you so much, everyone. God bless. Amen. Thank you, Sister Jeanette, untuk share your experience. I feel for you because I have been where you are too. And just like what you said, God is so good and merciful and faithful. And through our darkest time is when He shows His light even brighter. So yes, we will continue to pray for you and also your husband, Abang Oki.
And I do know that God has a special plan for his life. So, sister, be of good courage. Amin. Luar biasa ya. Gak perlu merasa bahwa taking too much of our time. Kalau saya pribadi percaya bahwa kesaksian yang dilalui itu dahsyat. Ya, bukan saya bilang lebih dahsyat dari sermon, tapi it's powerful. Dan malam ini Sister Jeanette, Sister Tita juga yang menyampaikan itu semua by the Holy Spirit, I believe. Ya, jadi apa yang kita dengarkan itu juga pasti akan menguatkan kita. Dan seperti yang tadi Sister Jeanette juga katakan bahwa Sister Jeanette ini memang ada di mana-mana ya, gitu kan. Tapi luar biasanya Tuhan izinkan di tahun ini luar biasa. Ya, like I always bilang juga ke Sister Jeanette, saya speechless, nggak tahu lagi mau ngomong apa. Tapi satu juga kerinduan saya cuma bilang juga, Tuhan, mungkin rekan-rekan yang ada di sini hari Minggu kemarin ya, Sister Jeanette, Bang Oki itu sudah perminyakan ya. Tapi perminyakan itu kan bukan berarti arahnya ke sana gitu. Tapi di sini kembali lagi kita lihat perminyakan itu memang apa yang ada di Alkitab. Dan kita minta sungguh-sungguh sama Tuhan, kesembuhan Bang Oki itu ya pasti keluarga terdekat mau sembuh. Tapi lebih daripada itu Tuhan gunakan kehidupan cerita, berpengalaman, berjalan. Aku salah satu orang yang rindu sekali. Bahkan sebenarnya saya cerita sedikit saja, saya pernah minta ke Bang Oki untuk kesaksian sebenarnya. Karena yang tadi Sister Jeanette bilang, sebelumnya sempat sakit, tapi saya nggak tahu kalau in that period sebenarnya dia juga lagi struggling gitu. Jadi saya pikir wah ini udah bisa nih untuk kesaksian. Tapi pada saat itu memang Bang Oki bilang, tolong doain ya gitu. Nggak lama saya dengar masuk rumah sakit lagi. Jadi kita terus doakan dan in his time, pasti kita akan dengarkan kesaksian dari Bang Oki juga. Dan untuk Sister Tita, yes, I feel you. Dan tadi juga sempat Irene katakan bahwa mungkin yang sering kali membuat kita ingin give up itu adalah kita lupa untuk refuel. Ya Irene ya, sehingga kita menjadi gampang marah. Tadi dikatakan marah itu saya menghadapnya itu bukan hanya marah teriak-teriak gitu, bukan marah sama orang. Marah itu membuat kita insomnia, marah. Sometimes kita nggak tahu gitu kenapa, but yes, mungkin inilah jawabannya, kita lupa untuk review. Dan sometimes berdoa itu udah menjadi satu kebiasaan aja gitu. Thank you untuk renungan pada malam hari ini. Kiranya kita boleh bawa dalam doa dan kita gumuli dari apa yang sudah di-share pada malam hari ini. Who is Jesus? Siapakah Yesus untuk kita? Dan yang pasti tadi juga Irene sudah merelate dengan pelayanan kita, ya. Mungkin kita juga jangan pernah bilang, saya nggak bisa apa-apa atau gimana. Dimanapun kita, pasti kita menjadi pelayan. Bahkan untuk pelayan kita nggak hidup sendirian soalnya. Ya kan, kita melayani orang tua, anak, ataupun misalnya kita belum menikah, kita keluar dari rumah aja, kita seharusnya sudah menjadi pelayan dengan kita tersenyum untuk orang lain, dengan kita berbuat baik. Jadi itulah luar biasanya. Dan yang 3 tadi itu tadi, bahwa ada 3 tipe pelayan, di mana kita pastinya looking forward untuk yang nomor 3 ya. Those who are truly love God. Oke, terima kasih untuk renungan malam hari ini. Mungkin kita bisa selain Bang Oki, untuk Tita juga tadi, Nancy yang kita terus doakan. Dan apa ada yang mau tambahan doa, Tante Vera? Aku melihat Tante. Ada yang mau didoakan, Tante? Iya, mau dong, sahabat aku namanya Tante Ella.
saat ini ada di high care unit rumah sakit MRCC yang Muhtar Riyadi yang di Semanggi. Tadi malam baru selesai 4 jam. Tadi subuh selesai operasi usus suspek. Ya hopefully itu nggak ganas. Dia mendadak masuk rumah sakit dan operasi tadi malam. Baru selesai tadi pagi. Dan tapi sekarang udah sadar di high care unit. Namanya Ella Sumaisei. Ella. Gitu. Please, thank you so much. Ella, yang gampang aja deh, Ella Yusufin. Nah, Sumaisei-nya susah ya. Ella Yusufin. Ella Yusufin. Setelah operasi ya tadi malam. Oke, Linda. Iya, usus, operasi usus. Oke, untuk Nancy, Irene, untuk pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan, dan juga pemulihan untuk mamanya dari Nancy. Mungkin saya juga menambahkan untuk Irbi yang sudah selesai operasi. Pasca operasi deh, Irene, Irbi. Oh iya. Ya, pasca operasi dia sudah pasang plak di kepala dan sudah berjalan. Sebelah kanan. Lalu ada seperti biasa dari Mem Cecilia untuk keluarga Rick dan spiritual untuk keluarga Rick. Oh oke. So the family of her husband untuk spiritual journey-nya dan pastinya juga untuk keluarga dari Mem Cecilia sendiri. Ya, ada lagi yang lain? Saya melihat banyak nama di sini pastinya. Oh, untuk Kak Marlin yang sudah membacakan Bible. Ada yang mau didoakan Kak Marlin? Pastinya kita harus mendoakan pembicara kita ya. Itu aja sih kalau saya ya, supaya senantiasa apapun yang diperkatakan adalah berasal daripada Tuhan dan diberkati seluruh keluarganya. Sehat terus untuk kita semua. Itu aja, Mir. Thank you. Oh iya. Thank you, Kak. Satu lagi Irene, ini juga iya. Tolong doakan papa dari Grace bawah dan adiknya, the whole family of adiknya Grace yang terpapar COVID-19. So, Grace Bawa's dad and then adiknya sekeluarga. Oke. Sudah tidak ada lagi yang request doa. Mungkin bisa terus dimasukkan Irene untuk keluarga-keluarga yang berduka. Saya lihat di sini ada Tante Juanita Suling yang juga kita perlu doakan. Lalu ada keluarga dari almarhum Om Romeo, adik dari Tante Kiki. Beberapa dari kayak Tante Kiki, Firna, beberapa izin karena mereka ada officers itu meeting. Oke, boleh segera ditutup dengan doa, Irene. I'm sorry, Miranda, who is the grieving family? Oh, grieving family, and what was the name of the other one? Tante Juanita. Tante Juanita. Nanti next. Keluarga Yes. Tante Juanita, or Tante Juanita is the one that just lost? Ya, Tante Juanita lost her husband actually. Oh, okay. Itu nanti kapan kita boleh by His Grace kita dengarkan kesaksiannya, karena saat itu Tante Juanita juga berdua dengan suaminya terpapar COVID. Jadi ya, dan saat itu kalau COVID tuh langsung protokolernya kan kayaknya kalau saya nggak salah mengingat it was very quick dan kayaknya Tante Juanita nggak bisa lihat juga gitu. Jadi
in his time kita bisa dengarkan juga kesaksian dari Tante Juanita. Okay. Ya, Okay. Mau kan? Okay. So let me just, because it's already 9:17 p.m. your time, can I just pray in English so that it will be... Yeah, as usual. Okay, let me just pray. Let us pray. Father in heaven, first of all, we want to praise you and thank you, for you are a God who loves us so much. And dear Lord, we thank you for Jesus. And Jesus, we thank you that you never leave us nor forsake us, and that you are the same yesterday, today, and forever. And dear Jesus, what's so important for you is for us to be connected to you, to have a close relationship with you, regardless of all the circumstances that we may be facing, the circumstances of losing our loved ones, the circumstances of being so busy in ministry, the circumstances of being so tired because we're going through such hardship and such a big trial, the circumstances of our family who we love so much are sick, the circumstances of not having a job to provide for the family. But dear Jesus, you are here with us every step of the way. You are longing for us to be connected with you, just like Mary was sitting at your feet. So, Father, first of all, I ask for you to please connect each one of us closely to your heart. Help us to realize, dear Lord, it is you that we need. It is you that's important. And it is you alone that is the very reason that we are living today. So, Father, we as a group want to continue to do service for you, but allow us to do the service out of love, not just out of duty, so that we may have a heart that is full of joy, love, hope, and peace. And Father, we have a special prayer request for those who just love their loved ones. For example, on Romeo's family, please be with his wife, his children, his brothers and sisters, everyone that is connected to him. Please help them, dear Lord, in this time of mourning. Please be especially with Tante Juanita, who just lost her husband, the partner of her life. Dear Lord, I can only imagine how painful it is to lost someone that she loves so much. Father, please help her to see that you can be the one that is going to be her protector, her provider, and her companion, that she is not alone because you are always there with her every step of the way. Help her, dear Lord, to experience your love, to feel your presence at every moment. And Father, I want to praise you for the testimony that we heard from Sister Jeanette. She has gone through so much with the up and down of the situation of her husband, Abang Oki. Father, I know that you are not done with him yet, because through the testimony, you have answered Sister Jeanette's prayer that there is a reason why you are continuing to fight for Abang Oki's life. Father, we ask for a complete recovery, a complete healing, so that through his testimony, many people will be drawn to you. And help Sister Jeanette to continue to be in good health as she is taking care of the family and also her husband. And dear Lord, you know the struggle that Tita is struggling with, of being a single mom, of being the provider of the family, of helping her mom who is ill. Dear Lord, sometimes it seems so overwhelming.
but help her to continually to recharge her fuel with you every morning by starting her day with you. Help her, dear Lord, to continuously feel your strength and have your presence so that she can be a blessing to her family. And dear Lord, please be with Nancy, who is also looking for a job, and you know that her mom is ill. Father, please help her with the challenges that she's facing. Help her through every step of the way. And dear Lord, you know also that Sister Cecilia's husband, Rick, and his family, through the struggles that they're going through spiritually, help them to be connected to you and to trust you with all their life. And continue to be with Brother Rick in his situation that he's facing, and also Sister Cecilia. Give them strength, give them hope, and most importantly, help them to trust you with every situation in their lives. And dear Lord, as you know, Tante Ella has just completed her surgery, and we pray for the best outcome. We pray that her colon cancer is not so severe and that they're able to save her colon, and that she may fully recover from the surgery, and that she may be used by you in a special way. Please also continue to be with Grace's dad and Ade, who is suffering from COVID. Help them, Father, to be able to, if it is your will, to completely recover from the COVID-19. And also for Irby, who just completed the surgery, help him with his recovery, dear Lord, and help him every step of the way so that he can have a closer walk with you. And Father, if there's anyone else that I forget, I ask for you to please provide for all their needs, and also the silent requests that we individually may have. Father, please fulfill them according to your good will and your good pleasure. And please bring us back again next week, gathering together to learn more about your love to each one of us. Thank you, Father, for this wonderful group that I have. Bless us, protect us, and guide us until we come again together next Tuesday night. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, for next week, our topic, I hope, is going to be interesting for each one of you. It's a topic, sex by God's design. So we're going to learn what intimacy, what true intimacy is all about. So stay tuned and see you again next week. Jadi topik untuk minggu depan adalah seks sesuai dengan yang didesain oleh Tuhan, dan saya harap bisa bertemu dengan Anda semua pada minggu depan. Thank you Irene, thank you Miranda, dan thank you semuanya. Thank you. May God bless you. Thank you, Miranda and Natalia and everyone. Tolong didoakan dan diajak teman-teman dan saudara. See you. Have a good night. God bless you. Thank you, Irene. Thank you, Mir. Thank you, Kak. God bless you. Thank you, Tante Vera. Bye, Bu Rengsi.